Inut habit adovai keseng tek along Arunachal Pasighat pu arong Sophia long an Nilitum Northeast Today News apherangke kahumridam Arunachal Pradesh Pasighat pu arong Sophia long an Nilitum Northeast Today News apherangke kahumridam Bangso kahumridam ke isi berta keme Inut Arunachal Pradesh Pasighat pu arong Sophia long Dr. Janung Jamo Lego pu abang pialong Ajat akeso sitame anam jum hek pen jelang damlong ji Anparta kacelang damatum antame medet sike ong pusi berta riponlong Jasemet fere meme akeso cancer kidney stone liver problem gastric heart attack pok arlo lang dokok akeso Anparta munit abang arjon keso ason do an sitame mate ajat akeso sitame jethan damlote Ason tina keso adobai sitame long ponji lapen kemi ang keksi long ponji pusi klardak pen birtarip damlong lasi komat ne atum jongsi kaple kalong pen keso chelang bom pen mimidet bulote asat chelang dam tame Dr. Janung Jamo Lego along kelong ponji lake ayurvedic mate habit adobai keseng si long ponji penang an Halloween pen bangso Dr. Janung Jamo Lego along keso kacelang dam atum sitame aphai dopik lapen birta kirip damlong ateng pulote kemidet sike ong pusi chini dam mate birta riponlong news report Northeast Today News तुम हिंदुस्तान लोग जागो और असम मैं असम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहता हूँ क्योंकि असम हमारा सारा नॉर्थ ईस्ट का मेन है असम से हम लोग नकल करता है क्योंकि हम लोग का बाहरी आदमी लोग अरुणाचल का आदमी लोग पहले आबर जाबर खाता था और हम लोग तो बीमार नहीं था अभी असम का वो कुरकुरे अंकुर से पानी चिप पिज्जा बर्गर तुजी बाजी खाते नकल कर सब बीमारी हो गया इसलिए असम पहले डेवलप हो जाओ असम हाईएस्ट एटीएम है ये एलोपैथिक का जहाँ हाईएस्ट एटीएम क्योंकि असम में मेरा दोस्त लोग प्रोफेसर लोग बड़ा बड़ा ऑफिसर है मेरा दोस्त लोग हर घर में शुगर पेशेंट है हर घर में बीपी पेशेंट है हर घर में कैंसर पेशेंट है असम से ज़्यादा पैसा कमाता है वो लोग शुगर को देखो शुगर हम एक सप्ताह एक महीने में करता है वो लोग बीपी को 1 वीक में करता है साइनस माइग्रेन हम एक दिन में करता है मैं अपने हाथ से लगाएगा तो साइनस माइग्रेन हम एक दिन में करता है कोलेस्ट्रॉल 1 वीक का है हाँ बीपी 1 वीक का है पत्थर 1 वीक का है अपेंडिक्स 1 वीक का है गैस्ट्रिक तो रुको गैस्ट्रिक 1 महीने का थायराइड 1 महीना का है इतना सिंपल है वो लोग तो जिंदगी भर कहो बोल के ना तुमको कान मोने देता है ना जीने देता है लेकिन तुमको पैसा तो देते रहना पड़ेगा तो वो एटीएम नहीं हुआ तो क्या हुआ अब लोग बोलो एटीएम नहीं हुआ तो अब लोग क्या है और अब लोग देखो हम बोलता है कैंसर ये कैंसर डॉक्टर लोग मेरा दुश्मन हो रहा है एम्स का अपोलो का तो मैं सीधा बोलता हूँ कभी भी बायोप्सी मत करो 1 नंबर 2 नंबर ऑपरेशन मत करो 3 नंबर केमोथेरेपी और रेडिएशन मत करो सीधा ये लोग मौत का रास्ता है मौत का कुआं है मैम अगर लिम्फोमा हो तो वो लोग बायोप्सी अगर करने के लिए नो बायोप्सी देखो भगवान का बनाने वाला बटन कीमती है उसको शेरशान मत करना जंगल जाओ जंगल में सब देके रखा है भगवान ना जब तुम ओटी में जा रहा होता है तो मालिक रोता है आँख से पानी मैंने सपना देखा मालिक का आँख से पानी गिरता है क्योंकि आप मालिक के बर्थडे हो आपको मालिक ने तबलीग करके बनाया जो माँ का कुंभ में होने के समय में कौन बनाता है मालिक तो बनाता है ना बनाने वाले ही रोता है बाकी लोग काटो पोटी भी बोलेगा काटो पोटी बोलेगा काटो भाई बोलेगा काटो डॉक्टर तो ऐसे भी करने का दिल है उनको तो उधर से बेनिफिट मिलता है तो वो लोग करने का रेडी है उनको काटेगा सबको काटेगा बोलता है और अब लोग ना भगवान का बने वाला भगवान को शेरशान मत कर अब लोग मत सोचो कि एक बार काटने के बाद मेरा ठीक होगा नहीं कभी नहीं मैंने आज तक कभी नहीं क्योंकि सब बॉडी पार्ट इंटरकनेक्टेड है जो गवर्नमेंट ऑपरेशन करता है वो लोग कैंसर होकर मरना ही है मैडम डाइट के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ अभी देखो कैंसर ट्यूमर ये पहचानो कैंसर ट्यूमर मेरा ये इंस्टाग्राम में पोस्ट किया हो देख लेना फेसबुक में ये अगर पशु को पहचान हो ये सारा हिंदुस्तान में मिलता है पशु यही आपका कैंसर का ट्यूमर का सीस का पोलिप का फाइब्रोइड का पीसीओडी का एमसी पेनिंग व्हाइट डिसऑर्डर और आपका जेनिटल इचिंग आपका वो लड़का लड़की लोग का आजकल का कलयुग में गंदा काम करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का ओका आलू को खाता है इसको भी सब्जी खाता है तो देखो हावड़ा घाट दिगल पानी ओ कोरें सिबो आहि थियालं
Karbi Anglong Aradapan RCM Pick Up Center Akulat Kang Pupon Mate Opening Ceremony ke paman pon. Nason si Wosika Cheklo ni Phai Thongkep Arni Hauraghat Digol Pani o Koreng Sivo Ahi Thialong Karbi Anglong Aradapan RCM Pick Up Center Akulat BP Ponlo. Labangso Akulat Amen Lake Basumatari RCM Health Center Labangso Akulat Adim Amen Lake o Koreng Sivo Ahi Thialong. Nang litum ajat ason le nangji pusitame RCM pen kelong ason thot ahor muke kemesen nave athe RCM along hormuke kemesen side lapen nang litum okpran kemesen ji afan sitame do lasonsi Colgate sabun biskut cream jangtu anparta kaprek ason sitame ladak do lasi nang litum sitame anam jumhek pen long ponji lapente ason kemesen ahor mu sitame ladak do Lasi Karbi Anglong Arat doana tumta ladak nang humri iktami pusi berta pacini pon. Parokhua pen Pansing Rong pi report North East Today News. নমস্কাৰ JRCM আজি যেহেতু ওপেনিং সেৰেমনি আৰু আজিৰ পৰা 9 বছৰ আগত যেতিয়া কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাক RCM যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দিছিল সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে মিষ্টাৰ গোবিন্দ সিং ছাৰ তেওঁৰ কাৰণে তো জবৰদস্ত হাততালি বিচাৰি আৰু তেওঁ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু আজি যেহেতু আমাৰ এটা সৌভাগ্যৰ দিন আৰু এটা সুখবৰ আৰু তেওঁৰ পৰা আমি দুআষাৰ শুনিম যে আমাক তেওঁ এই উপহাৰসমূহ দি পেলাই কেনেকুৱা পাইছে আৰু আমিও যে তেওঁলোকক সঁহাৰি জনাইছো তেওঁ তাৰ ওপৰত মন্তব্য আগবঢ়াব তেওঁৰ পৰা আমি শুনিম গোবিন্দ সিং ছাৰ তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে এবাৰ জানক নমস্কাৰ আজি এইখন RCMৰ ৱাণ্ডাৰ ৱাল কুইক হয় মানে দোকান বহুত মানুহে এইটো অফিচ হিচাপত জানে আজি আমি বহুত সুখী হয় এইখন এৰিয়াত এই দোকানখন ওপেনিং কৰি পালে কিয়নো মই যেতিয়া আজিৰ পৰা 9 বছৰ আগত কাৰ্বি আংলঙত আহিছিলোঁ তেতিয়া জাগাই এনেকুৱা দোকান নাছিলে আৰু আমি বহুত প্ৰয়াস কৰি পালে আজি 9 বছৰ 10 বছৰে জাগাই আমি এনেকুৱা দোকান ওপেনিং কৰি আছোঁ আৰু এই ওপেনিঙত আজি এই হেল্থ চেণ্টাৰ যেটো RCMৰ যেখন দোকান এই দোকানখনৰ নাম হৈছে বসুমতাৰী হেল্থ চেণ্টাৰ তো আপোনালোকে আমাৰ এই চেণ্টাৰৰ পৰা যিখিনি বস্তু আছে এই বস্তুখিনি যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হেল্থটো যেতিয়া আজিৰ দিনত কি হৈ আছে বেমাৰ বাঢ়ি আছে তো বেমাৰৰ পৰা যদি বাচিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এই চেণ্টাৰত RCM কোম্পানীৰ যিখিনি বস্তু আছে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক বস্তুটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছে তেল সাবুন জলকীয়া বস্তু আপুনি বজাৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছে এইখিনি বস্তু যদি আমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম পাব ডিসকাউন্ট সেকেন্ড আপুনি লাগাতাৰ বস্তুখিনি যদি 6 মাহ 1 বছৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বেমাৰ আঁতৰি যাব থাৰ্ড আপুনি এই বস্তুখিনি লাগাতাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে তেনেহ'লে 6 মাহতে একবাৰ আৰু বছৰে 2 বাৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে ফ্ৰী পাব আৰু আমাৰ RCMৰ যেটো উদ্দেশ্য যে ব্যৱসায় কৰা নহয় মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যে বেমাৰ হৈ আছে বেমাৰৰ পৰা বচাই উঠাৰ কাৰণে আমাৰ অভিযানটো ষ্টাৰ্ট হৈছে বহুত মানুহ এটো বিজনেস হিচাপত জানে বহুত মানুহ এটো কোম্পানী হিচাপত জানে কিন্তু আমাৰ যেটো উদ্দেশ্য হেতু হৈছে ঘৰে ঘৰে যে মানুহৰ বেমাৰ হৈ আছে তাৰ পৰা মানুহক বচাই আনা আৰু আজি যেটো বেৰোজগাৰ বাঢ়ি আছে ল'ৰা-ছোৱালী ইমান পঢ়া লেখা কৰি পেলাই আগবাঢ়ি আহি আছে কিন্তু তাৰ চাকৰি নাই তো চাকৰি যদি আপুনি নাপায় তেনেহ'লে আপুনি চাকৰিৰ পৰা ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পাব যদি আপোনাৰ আমাৰ সিস্টেমৰ প্লেটফৰ্মৰ যেখিনি সিস্টেম আছে কথাখিনি যদি বুজি পায় তেনেহ'লে আপুনি চাকৰিৰ পৰা ডাঙৰ এটা ফিউচাৰ আপুনি ইয়াতে বনাব পাৰিব এইখিনি কৈ ফেলে আমি আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ কৰিম যে জোৰ পৰা আপোনালোকে এই ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ RCMৰ লগত জড়িত হওক আপুনি নিজকে সুস্থ বনাক আৰু ডাঙৰ এটা দুনিয়া এটা কেৰিয়াৰ আপোনালোকে গঢ়ি তোলক বৰ্তমান কাৰ্বি আংলঙৰ যেটো কেটা তেনেকা ফ্ৰী আপ চেণ্টাৰ আছিল কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া বৰ্তমানে লগভগ 10খন 12খনৰ নিচিনা পিক আপ চেণ্টাৰ আছে মানে আমাৰ এইটো কি কাৰ্বি আংলং এইটো এক্স কাৰ্বি মধ্য কাৰ্বি আংলং ওয়েস্ট কাৰ্বি মধ্য কাৰ্বি মিডল কাৰ্বি ইষ্ট কাৰ্বি আংলং লগভগ 12-14টা এতিয়ালৈকে চেণ্টাৰ আছে ক'ত আছিল চেণ্টাৰ আপুনি হাওৰাঘাটত পাব বকুলিয়াত পাব ৰজপতৰত পাব তাৰপিছত দেনগাঁৱত পাব পাৰুঘাট পাব লাহিত পাব ফুলনিত পাব ডকমকাত পাব তাৰপিছত আমাৰ এইটো অক্ৰাইন শিৱ বজাৰত পাব আৰু এইটো অক্ৰাইন শিৱ বজাৰে হয় এটোলৈ 12টা হ'ব 12টা ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ত কিবা ক'বনে আকৌ RCM বিষয়টো আপুনি যাওক আৰু